خالتي خواتاتي مسخي عليكم جيسبر راكم ملاح باسكو انا اليوم وكيما مداري وكم دابيتود ما رانيش مليح واليوم بالكم بديت فريمون بديت نضحك ديريكتومون باسكو سمحوا لي جو في ابوردي افيك فو ان سوجي كي مو تيان فريمون ا كور. على بالكم باللي نظام السلطه الحاكمه في الجزائر حبت دير انتخابات الوغ الشعب الجزائري رانا نشوفوا باغلبيته راه يخرج برا. بون صحاب الانتخابات راهم يقولوا باللي نتوما او نون دو كوا كيفاش علاش راكم تقولوا بلي نتوما الاغلبيه. نهار 12 ديسمبر 12 ديسمبر نشوفوا شكون اللي عنده الاغلبيه. راهم يقولوا باللي الناس اللي يخرجوا بالجماعه ماهمش اغلبيه الجزائريين. ما عليناش. جو ني با لي statistiques, c'est vrai. Je ne peux pas dire combien de millions d'Algériens sortent chaque vendredi, mais ce que je sais, c'est que les images démontrent que des millions d'Algériens sortent tous les vendredis. Ou les millions d'Algériens, beaucoup d'entre eux, non aux élections avec la bande mafieuse, dont certains symboles et certains dirigeants sont encore au pouvoir. Mais parce qu'on a beaucoup parlé, élection par élection, faut-il organiser une élection ou pas? On va aller dans la logique du régime. On va dire que le régime algérien a raison, les autorités algériennes ont raison, il faut faire des élections et on va analyser ensemble la campagne électorale, comment elle va être menée. Elle va commencer normalement dans pas longtemps, le 17. Normalement le dimanche prochain, on sera le 17 novembre si je ne me trompe pas. Et on va commencer directement, on va rentrer dans le vif du sujet. La campagne électorale quelque part elle a déjà peut-être. On a vu les candidats, les 5 candidats qui ont été acceptés, dont les dossiers ont été acceptés, qui ont été accrédités entre guillemets, qui ont été autorisés entre guillemets et qui vont se disputer pendant cette campagne électorale pour arriver au poste du président de la République, le poste le plus stratégique en Algérie. خمسة هادو داروا لي بلاطو دو تيليفزيون، راحوا شافوا لي شين دو تيليفزيون، داروا دي ديكلاراسيون، قال لك اون دي بروغرام، هادو على البرامج تاعهم، قال لك عندنا حلول باش نخرجوا الجزائر من الازمه. اوكي ما بروبليم. حنا في ليميسيون هادي on va s'intéresser à leur programme, à leur personnalité, à ce qu'ils ont dit, et on va essayer de comprendre est-ce que vraiment ce qu'ils disent ces candidats est réellement capable d'apporter ce qu'ils disent est réellement porteur de solutions pour la crise dans notre pays. Et est-ce que les 5 candidats à la magistrature suprême ou à la présidence de la République dans le cadre du scrutin présidentiel du 12 décembre prochain, est-ce qu'ils sont vraiment عندهم l'étoffe, عندهم les compétences, عندهم الكفاءات وعندهم برامج حقيقيه اللي يجيبوا لنا حلول باش تخرج الجزائر من التخلف والازمه السياسيه تاعها ونروحوا او تطور اقتصادي ولا نروحوا شويه هنا. ما نقولوش ديمقراطيه، نقولوا لهنا كما نقولوها بالعامه اون فيغ لا ستابيليتي. نبداو يا جماعه ودوك تشوفوا بعينيكم باش ما تقولوش باللي انا راني نزيد عليها ولا انا نقرا لكم لي ميزور تاعهم. اون فا لي زاناليزي اون بار اون باش تفهموا. شوفوا هذا المستوى تاع هادو لي كانديدا، المستوى تاع الرئيس الجاي راهو جاي 12 ديسمبر، واش من حلول واش من برامج يتكلموا عليها. هذا انا داخلين في منطق النظام. سي بون on va accepter soi-disant, on va faire le jeu du régime et on va accepter cette logique et on va essayer de comprendre les programmes et les mesures que ces candidats nous proposent pour une Algérie meilleure, pour une deuxième république. Alors soi-disant à entendre leur langage et leur نبداو بتبون. Abdelmadjid Tebboune, c'est en ce moment l'ancien premier ministre, l'ancien ministre de l'habitat, l'un des apparemment avec Benflis, c'est parmi les candidats les plus âgés, les 5 qui sont en liste pour les élections présidentielles du 12 décembre. C'est le candidat le plus médiatisé. تبون هو اللي راه يجوز بزاف في القنوات التلفزيونيه، هو اللي راه يحضر بزاف، هو اللي راه يدير في الوعود، هو اللي راه يقول بلي حندير كاع التغيير. شوفوا واش يقول يا جماعه تبون. نبدا لكم لا بروميير ديكلاراسيون qui m'a par exemple vraiment marqué. Et Tebboune يقول le copinage nous a conduit à la médiocrité. Il a installé beaucoup de gens dans des postes auxquels ils ont pu accéder qu'à travers le ma'rifa. Il a promis dans cette intervention, qui est télévision, les compétences qui sont à l'étranger, et il va leur proposer des postes pour servir l'Algérie. Premier point. خويا تبون تقول بلي الكوبيناج والمعرفه اكسيتيرا. انا حبيت نسقسيك انت راك وزير في الحكومه الجزائريه وفي النظام الجزائري تاع راك تقول باللي فيه المعرفه وفهم والناس ما كانوش يروحوا بلا كومبيتونس والناس ما كانوش يروحوا بالكفاءات تاعهم. انت كنت فيه وزير
منذ 2001 و2002. من 2012 حتى 2017 وانت وزير لو مينيستر دو لابيتا، يعني وزير السكن. ومن 2017 قعدت 3 مون انت برومي مينيستر. يعني من 2017 de 2001 pratiquement, sans compter les postes que tu as occupés durant les années 90, début des années 90, en tant que ministre délégué chargé des collectivités locales, يعني au niveau du ministère de l'Intérieur، يعني من التسعينات حتى 2017 وانت خدام بهذا النظام اللي راك تقول فيه الكوبيناج، فيه المعرفه، فيه النيبوتيزم، فيه les relations personnelles. Donc انت راك complice. Et donc tu te contredis, monsieur Tebboune. Donc si monsieur Tebboune, vous aviez remarqué qu'il y avait du copinage, de la ma'rifa, et qu'il n'y avait pas de compétences, et on nommait pas les gens, pour leurs compétences, etc. Pourquoi n'avez-vous pas démissionné à l'époque? Pourquoi vous n'avez pas démissionné en 2012? Pourquoi vous n'avez pas démissionné en 2013? Pourquoi vous n'avez pas démissionné en 2015? Pourquoi vous avez accepté d'être ministre? Pourquoi vous avez accepté d'être ministre du gouvernement de Abdelaziz Bouteflika, dont vous nous dites qu'il fait le copinage, fait le ma'rifa, fait le sriqa, etc. يعني انت حياتك كاع وانت معاهم، حياتك كاع وانت وزير معاهم، حياتك كاع وانت خدام معاهم، ومن بعد حتى 2019 يعني كي جا الحراك وكذا وجاو زاجرين خرجوا مساكن برا، واللي ترفدوا راهم في الحباس، واللي ما راهش في الحبس راهو خوه داواه، وكل جماعه بالملايين راهم يخرجوا. حتى دوكا باش فقت بلي كانت كاينه معرفه وكانت كاينه يعني رشوه وبلي اكسيتيرا. جاب لي ربي يا ان بروبليم لا مسيو تبون. Je pense qu'il y a quelque part une hypocrisie, pour ne pas dire une schizophrénie, une sorte de dédoublement de personnalité. Parce que quelqu'un qui était témoin et qui a accepté d'assumer et d'être ministre et d'être dirigeant durant toutes ces années-là, c'était plus de 17 ans pratiquement, avant l'arrivée de Bouteflika et pendant l'arrivée de Bouteflika jusqu'en 2017. Même pas qu'on a fait le copinage, donc on a dit, qu'est-ce qui me garantit, monsieur Tebboune, que toi, une fois élu président de la République le 12 décembre prochain, Inch'Allah, qu'est-ce qui me garantit بالانتهاء راح ما تكونش كيما هما؟ qu'est-ce qui me garantit بلي راح تبدل النظام وتخرجنا من المعرفه وما كاينش الرشوه وما كاينش لي غولاسيون بيرسونيل وما كاينش فافوريتيزم، بيسك انت كنت معاهم وكنت وزير تاعهم وكنت خدام على النظام هذا القديم. هذه الاولى. نروحوا البروبليم اللي كان هو يهضر عليه الدوزيام، وفي لا كومبان اللي مازال ما بداتش، مي لا كومبان تاع تبون راهي بدات قبل الوقت، باسكو نورمالمون لا كومبان كيما قلت لكم du point de vue de la loi, elle doit commencer le 17 novembre. يعني الحد الجاي. واش يقول؟ يقول لك انا j'ai toujours lutté contre la problématique تاعو على حسابه هو، على حساب سي تبون، بلي le danger de l'Algérie c'est la collision entre l'argent et la politique. يعني العلاقة اللي كاينة بين الفساد المالي والسياسة. هكذا. العلاقة بين المال والسياسة. وقال له هو يوعد فينا، il nous a promis ملي كي يطلع رئيس الجمهورية يخرجنا ولا يحررنا من العلاقة السيئة بين السياسة والمال في الجزائر. بارك الله فيك خويا عبد المجيد تبون، راك برافو عليك، انت حيلك انا كي تقول هذا avec laquelle je suis tout à fait d'accord. Mais monsieur Tebboune, puisque vous parlez des relations entre l'argent et la politique, pourquoi votre fils Khaled Tebboune, qui est dans la prison d'Al-Harrach depuis plus d'une année, depuis l'été de 2018, راهو في الحراش باسكو يا اون افير كي او تريبيونال دو سيدي محمد اللي طلعت اليوم لا كور سوبريم، وراح تولي تريبيونال تاع سيدي محمد مع الشوفور تاع الهامل ومع دو تروا زوطر جوج، واحد كان في شراكه وواحد كان في بودواو. في الدوسي تاعك وخوك وليدك خالد تبون اللي اكوزي وحكموا عليه باللي راح جاب une licence d'importation qui coûte انت وزير لو كوميرس كي مات الله كي كان مريض بالعيد بختي مات الله يرحمه في 2017. Tu as pris les deux portefeuilles en même temps, habitat et commerce, en attendant que tu deviennes premier ministre et trouver de ramener un nouveau ministre du commerce. Il est accusé Khaled Tebboune Oulidik, راح جاب une licence d'importation. Le Kamel Bouchi, Kamel Bouchi, le fameux milliardaire, qui est le personnage principal dans le scandale de la cocaïne du port d'Oran, où il est في الحبس هو ثاني. جاب له اون ايشونج كمال بوشي عطى لوليدك 4x4 وراح جاب له ليسونس دامبورطاسيون. هذا الدوسي اللي راهو هذا الملف راهو في راهو في محكمة سيدي محمد.
في عند يعني محكمات جزائريه اكسيتيرا. وانا ما عندي حتى حاجه كونتر عليك مسيو تبون ني كونتر مسيو خالد تبون. سي مسيو خالد تبون il est innocent, la justice doit le juger rapidement pour nous dire s'il est innocent ou il est coupable. Je suis pour une justice équitable. Mais quand tu me dis monsieur Tebboune belli raconte la collision entre le danger entre la collusion entre la politique et l'argent, انت في حد ذاتك في وليدك خدم باسمك وراح جاب une licence d'importation لكامل بوشي باش دار بها 4 4. هنا c'est l'exemple le plus parfait de la collusion entre argent et politique. Monsieur Tebboune. Donc, monsieur Tebboune, le jour, quand vous serez élu le 12 décembre, qu'est-ce qui nous me garantit, moi, Algérien, à moi et à tous mes compatriotes, que vous allez éviter réellement ou qu'il n'y aura pas de collision, puisque كان كنت وزير اول وزير سكن وزير التجاره وليدك دار لي زافير وكان تولي رئيس جمهوريه نعطيني ضمانات بلي كي تولي انت رئيس جمهوريه ما يزيدش تدي وما تديش كاره وما يدوش واحد اخرين معاك اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك كي تقول لي بلي راك ضد العلاقه بين المال والفساد انا ماذا بيا لو كان نتايا طبقها في حياتك الشخصيه وحياتك الخاصه وفي المسار السياسي تاعك. لازم انت تستعرف اذا وليدك غلط يخلص باسكو انت كي خرجت وحطيت لو دوسي دو كانديداتور تاعك في المينيستير دو الانتيريور با دوسي دو كانديداتور كون تو روتيري الاستمارات يعني لو فورمulaire plutôt le formulaire pour te préparer ton dossier de candidature, tu as fait une déclaration à la presse où on dit monsieur Tebboune que mon fils et pratiquement il t'a pas dit qu'il était innocent mais comme quoi ils se sont vengés contre toi en emprisonnant ton fils. يعني هما ils se sont vengés contre toi يعني انتقموا منك وداو لك وليدك للحبس. ماذا بينا تحكي لنا الدوسي هذا كاع باش نعرفوا اسكو كاينه علاقه صح ما كاينش علاقه بين الفساد والسياسه. اذا وليدك انوسون انا ندحي لك الاول ندافع عليه بصح. اذا تقول لي باللي نتايا شخصيا كنت حاكم وعندك سنين وسنين في وزاره اللي اسمها وزاره السكن اللي بوندون لي ديرنيير زاني الدوله كانت تمد لها بودجي فونكسيونمون برك شاك اني براتيكمون ليكيفالون تاع 150 مليون دولار وكل عام الدوله الجزائريه كانت تمد pour soutien au logement social en Algérie, pour construire les logements sociaux, etc., l'équivalent de 3 milliards de dollars. Les budgets ont été gérés de manière transparente. عطينا البيلون تاعك اسكو في ليبوك تاعك اسكو في الفتره تاعك انت يعني حرصت باللي ما يكونش هناك علاقه بين الفساد والسياسه. دونك السؤال هذا مطروح ليك انت اولا باسكو كمسؤول سابق. هذه الاولى. ثانيا هضرت نتايا sur le plan économique وقلت باللي je m'engage à augmenter les réserves de change et en arrêtant le vol etc. وقلت باللي على بالي الدراهم اللي تسرقوا وين راهم وين نروح نجيبهم. يعني c'est des déclarations pour un candidat aux élections présidentielles extraordinaires. Il n'y a aucun pays au monde où un candidat aux élections présidentielles, avant même d'occuper le poste, dit que je sais tout, je sais comment faire et je vais tout régler. D'abord, monsieur Tebboune, permettez-moi de vous corriger sur un point. L'équipe de campagne تاعك راهم يكذبوا عليك راهم يتمسخروا بك. Et les experts économiques راهم يدوروا بك ce sont pas des bons experts parce que راهم يتمسخروا بك وتبهدل بروحك. Il n'y a aucune relation entre le vol et les réserves de change. Les réserves de change شحيحة gérées par l'État algérien. كان عندنا 200 مليار دولار début des années 2000 etc. donc jusqu'à 2010 pratiquement 2011 وبداو يطيحوا واليوم عندنا اقل من 80 مليار دولار. On a moins de 80 milliards de dollars. Les réserves de change ni Haddad, ni Tahkoud, ni Ulmi, ni l'autre, ils ne peuvent pas accéder à ces réserves de change pour la simple raison que ces réserves de change gérées par la Banque d'Algérie sont placées en bons de trésor américains et dans des comptes et dans des prises de participation dans plusieurs fonds financiers ou là des banques étrangères. Il n'y a que l'État algérien. وهذو الدراهم ما يقدروش يتسرقوا pour la simple raison que لازم l'État algérien يخرجهم ويخدم بهم. وحنا واش صرفنا بزاف كدوله جزائريه ما صرفناش من ريزيرف دو شونج صرفنا من le fond de régulation des recettes اللي هو كي خلاص هذا le fond de régulation des recettes بداو يديو لي ريزيرف دو شونج باش ينحوا العجز التجاري يعني le déficit budgétaire العجز المالي. Le déficit budgétaire de l'État algérien a été couvert en utilisant ces réserves de change. Il n'y a pas de relation entre l'arrêt du vol et l'augmentation de ces réserves. Et c'est un principe de base. L'argent que tu as, si on ne te le vole pas, il va rester tel quel. دراهم اللي ما يتسرقوش يبقاو تل. أنا عندي 100,000 ما سرقتهاليش تبقى في جيبي. ال 100,000 كي تبقى في جيبي مش راح تولد مش راح تولي 200 300,000. ال 100,000 إذا ما يسرقوهاليش تبقى القيمة تاعها غير 100,000.
باش نديفلوبيها وتولي من 100,000 هذه عندي مليون، لازم ندير استثمارات وندخل بها كاش مشروع كاين استثمار وبها نجيب فايده ومرابح وتطلع لي حتى المليون. سي كوم سا ليكونومي. Les réserves de change qui sont de 80 milliards de dollars, moins de 80 milliards de dollars en ce moment, pour pouvoir les augmenter, il faut avoir plusieurs recettes de devises. Il faut gagner des devises, il faut gagner de l'argent. Pas arrêter le vol. Parce que tu peux mettre en prison tous les voleurs de l'Algérie, les réserves de change vont rester telles quelles. Ils vont même chuter. Parce que l'État algérien est obligé de prendre de ses réserves pour couvrir le déficit. Donc il n'y a aucune relation rationnelle ou la scientifique bien le vol et les réserves de change. Les réserves de change, monsieur Tebboune, on doit avoir une économie diversifiée. On doit produire, on doit pouvoir exporter encore plus de pétrole ou exporter autre chose que le pétrole et le gaz qui va nous ramener des devises. Les réserves de change. Donc, c'est du populisme. Ça s'appelle pas de la politique. Quand on ne sait pas faire la différence bien réserve de change et corruption financière, c'est qu'on ne peut pas être président le 12 décembre prochain. C'est que c'est même dangereux d'être président. Qui te coule dans tes déclarations, l'allocation touristique, on a 1500 euros. Je vais dire l'allocation touristique. L'allocation touristique, معناتها الجزائريين كي يحبوا يروحوا يسافروا للخارج، يروحوا البنوك تاعهم اي بنكه يمدوا عندهم الحق انهم الدوله تبيع لهم لحد الان 150 اورو. تبيع لهم اوتو دو شونج بانكير، ماشي الى لو يدير 100 1000 1 اورو يدير 200 دينار برا، 1 euro 200 dinars dans le marché parallèle. Dans les banques algériennes avec l'allocation touristique, il est vendu à 140 à le taux de change. Mais c'est un taux de change qui est soutenu par l'État algérien. انت حتطلع حال 1500 اورو، يعني 150 jusqu'à 1500 euros، يعني une augmentation de plus de 1000% là je sais pas quoi. مليح تجيب دراهم هذو خويا تبون. فهمني؟ d'où est-ce que vous allez ramener cet argent؟ باسكو تستعرف لي ريزيرف دو راهم ينقصوا. دوك انت تقول لنا بلي نجيب لي ريزيرف دو شونج ونوزعها مع الجزائريين ونعطيهم غير ليزالوكاسيون توريستيك. هذه شعبويه، هذا ماهوش اقتصاد، ماهوش تسيير، ماهوش انت راك تدي وعود، ماكش واعي واش راك تهدر. وهذه السياسه، la politique est une affaire très sérieuse. Et tu ne peux pas distribuer l'argent comme ça ou sous forme d'allocation touristique. Si tu avais des bons experts et tu avais une équipe, tu aurais fait un programme sans se précipiter. ما تصدمش هكذاك برك. قال يا خويا انا l'allocation touristique نحيها كاع. نحيها. Elle sert à rien l'allocation touristique puisque les Algériens راهم يجيبوا الديفيز من السكوار ويروحوا هما يدخلوه البنوك تاعهم. حتى واحد ما يخدم l'allocation touristique تاع 150 euros. إذا تونس والمروك، si la Tunisie et le Maroc donnent de meilleures allocations à leurs citoyens, parce que la Tunisie et le Maroc ce ne sont pas des économies rentières, ما عندهمش pétrole ou le gaz, ou c'est une économie اللي عندهم مداخل بالديفيز اللي هما les touristes. Le Maroc عنده les touristes تاعو، les Tunisiens ils ont leurs touristes, ils ont quelques exportations qui ne sont pas que des matières premières. Donc ils gagnent des devises. Les devises qu'ils gagnent, ça leur permet d'offrir une allocation touristique. Donc on revient au principe de base, monsieur Tebboune. C'est si tu veux donner 1500 euros aux Algériens, il faut que tu arrives à créer une économie qui gagne de l'argent, qui est diversifiée et qui gagne beaucoup de devises. Or, nous exportons que le pétrole et le gaz et leur prix baisse, c'est pour ça qu'on ne gagne pas assez de devises. Donc, et finalement, tu nous prouves que tu ne maîtrises pas du tout ton objet. Et je ne veux pas m'attarder sur le programme de Tebboune, mais je me dis que Abdou Samar a ضد Tebboune, ou là l'année d'être la vidéo elle est contre Tebboune, ou là l'émission n'est pas contre Tebboune ni contre Abdelmajid. Monsieur Tebboune, je n'ai rien contre lui. Moi je suis qu'un simple journaliste qui essaie de décrypter et d'alerter l'opinion publique de mon pays et d'alerter ses dirigeants pour leur dire c'est pas comme ça, c'est comme ça, voilà comment être. Je travaille, je fais mon travail d'investigation en parlant à des experts, en parlant à de multiples sources pour vous ouvrir l'information. Ce que M. Tebboune fait, c'est du populisme, ni plus ni moins. Donc maintenant, deuxième candidat, Ali Benflis. Ali Benflis, Rani Al-Koutalif, ancien ministre de l'Intérieur, ancien premier ministre, ministre de la Justice, kif. Benflis, Ould el-Nidam qui met Tebboune la même chose. من التسعينات حتى 2003 براتيكمون قبل ما يديميسيوني باش يروح يدير لا كومبان تاعو باش يتحدى عبد العزيز بوتفليقه في 2004 وهو في النظام يعني وليد النظام. هنا لا كيسيون سوبوز كي نقرا انا بنفليس واش يقول لك؟ يقول لك جو سوي با دون اون كورس دو سولوي qui sera le premier dans le populisme et les promesses farfelues. Je suis pour la responsabilisation, la présentation de bilan et trouver des solutions. Très bien, monsieur Benflis. Je te donne 20 sur 20. Sauf que, monsieur Benflis, je te pose une question. Quand tu étais au pouvoir, pourquoi tu n'as pas donné de bilan? Quand tu étais au pouvoir,
Pourquoi t'as pas trouvé des solutions? Quand tu étais au pouvoir, pourquoi tu n'étais pas pour la responsabilisation? Hein, je vais te dire. Oui, compte. Oui, compte qui gagne le pouvoir, ben يديك. Et quand tu خدم le pouvoir, ben يديك. Donc, c'est la question. هاد الناس اللي كانوا في النظام سنين وهما في النظام سنين et des années ils sont dans le système. Aujourd'hui, ils viennent et nous promettent de tout changer, de créer un nouveau système. Quelqu'un qui a fait partie de l'ancien système, qui a fabriqué, qui a participé à la création de l'ancien système. Est-ce qu'il peut créer un nouveau système? C'est la question qu'on se pose pour le cas de Bouflis et pour le cas d'Ateboun. Bouflis, l'histoire des proches, des parents et des amis s'est terminée. Ah bon? انت كنت وزير الاول وليدك وليد بوفليس ما كانش يتريتي مع لي بوت étrangers مع سوناتراك وليد بوفليس راهو عايش اليوم في كندا في مونريال. Pourquoi tu ne dis pas, monsieur Benflis, que Walid Benflis figure parmi les Algériens qui ont transféré le plus d'argent en utilisant un cabinet d'avocats depuis l'Algérie, depuis Alger-Paris vers le Canada, depuis Alger-Paris vers le Canada où est-ce qu'il est résident. Walid Benflis, qui compte avec le pouvoir, quand il donne les affaires. كان يدير لي زافير اكسيتيرا. وليدك الدوزيام كي طاح ومرض ودار ان اكسيدون بعتو الحاج الشيباني اللي هو الاماراتي تاع لاست تايم واللي عنده لي زافير تاعو كبار مع كون بوتفليقه هو اللي داه في الجات تاعو الجات بريفي تاعو وداه ولا سواني في الالمان. دونك لي بروش et les parents, tu es exactement l'illustration parfaite de ce problème. Donc comment tu peux régler un problème dont tu es en partie responsable dans l'histoire contemporaine de l'Algérie? Je suis conscient qu'il y a une session entre les tenants du pouvoir et les administrés et que le peuple n'approuve pas la situation. تقول لي الشعب راه مش داكور مع السياسه علاش دخلت الانتخابات معنا كيف تقنع انت ما فهمناكش يعني جبروك كاش واحد دار لك الموس تحت الرقبه وقال لك ما تظلمش ندوك ولا ندردوك. Si on t'a fait du chantage, il faut le dire. Si on a exercé des pressions sur toi, il faut le dire. Mais si encore une fois nous répéter des évidences, هذه حاجه من البديهيه بديهيات ما كاش جزائري سمحوا لي خبطي خويا ما كاش جزائري اللي ما على بالوش باللي كاينه قطيعه بين الاداره بين النظام بين السلطه والشعب. هذه حاجه بديهيه. هذه من الماصون من القهواجي حتى l'université حتى الجامعيه كاين على بالنا بها. Donc انت اذا دخلت dans une campagne électorale pour nous répéter des évidences, pour nous ramener des choses pour nous ramener des choses qu'on connaît pas, on n'a pas besoin. Nous avons besoin d'un président qui nous ramène des solutions. Nous avons besoin d'un président qui nous règle le problème de la rupture, qui nous réconcilie avec l'autorité, qui nous réconcilie avec l'État, qui nous redonne confiance, qui vraiment nous construit un nouvel État. Mon programme ne vient pas réduire les libertés du peuple, mais au contraire pour les élargir. يا اخي انت كنت وزير الاول كنت لاحق ماشي وزير الاول على كنت رئيس حكومه ماشي انت اللي سينيت لا فاموز انستركسيون باش لي مانيفيستون باش تكون لي مانيفيستاسيون سوا انترديت dans les rues de la capitale Alger. C'est pas toi par hasard monsieur Benflis? Ou tu te rappelles pas de ce détail? J'imagine que tu as oublié ce détail. J'imagine avec l'âge et la vieillesse la mémoire commence à causer problème. يا خويا انت كنت في البوفوار انت الاول اللي سينيت وكنت مع الجماعه باش يحبسوا باش حريه الجزائريين يكون ناقصه ما خليتوناش نخرجوا من 2001 من 2001 لي زالجيريان ما يخرجوش في الشارع ما عندهمش الحق باش يتجمعوا ولا باش يديروا دي مانيفيستاسيون باسيفيك حتى كي جا الحراك وإلا اغاشي سات ليبرتي. دونك الحراك تا با اتوندو من نتايا كنت مع الوالد مع الناس tu es le principal artisan de la limitation des libertés. Quand tu étais ministre de la justice durant les années 90 les libertés des Algériens tu les as élargies? Les libertés des Algériens, tu t'en préoccupais? Tu t'en souciais? Non. Il faut arrêter de mentir et de prendre les Algériens pour des idiots. Là encore, M. Benflis fait du populisme. Et là encore, M. Ali Benflis, comme Tebboune, prouve on n'a pas de candidats qui sont prêts pour le 12 décembre et cette élection présidentielle est une farce, une pièce de théâtre. Alors que si ça est une affaire sérieuse, au moment où les besoins, où les États, où les pays du monde entier sont en train d'évoluer, on est en train de reculer en faisant des blagues de mauvais goût. Donc le troisième candidat, c'est Azdin Mehoubi. Alors là, Azdin Mehoubi, moi je l'aime beaucoup ce monsieur. Je ne vous cache pas, Mehoubi, un homme jeune, c'est pratiquement le plus jeune de tous les candidats. Juste qu'elle a Abdelaziz Ben Aïd, il est plus jeune que lui. Mehoubi a un de 60 سنة. الله يبارك عليك, الله يزيد لك في العمر.
ميهوبي يا جماعه دار لنا واحد البروغرام. انا شخصيا ما شفتش واحد يمارس السياسه كما عز الدين ميهوبي. لا اله الا الله محمد رسول الله. J'ai beau lire les livres de sciences politiques, regarder les autres campagnes électorales, bien sûr, certainement des républiques bananières, de Tadjikistan, quelques pays dans l'Asie mineure ou dans l'Afrique subsaharienne, qui souffrent de dictature. Il y a eu comme ça des campagnes électorales folkloriques, etc. Mais monsieur Mehoubi, يا جماعة عطانا هو شوف واش دار. غير طلع قال لك انايا جو برومي البروغرام تاعو. جو سينيال كو مسيو ميهوبي في الهولندي. يعني il s'est porté candidat du LND. Le LND qui est au pouvoir avec Ahmed Yahya depuis la fin des années 90. أكثر من 20 سنة والحزب تاعو يا عز الدين ميهوبي هو راه في الحكم. بصح واش يقول لنا ميهوبي في البروغرام تاعو؟ يوعدنا قال لك انايا جو فو restituer la patrie aux citoyens. Ériger l'Algérie en un pays émergent grâce aux compétences qui existent, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, en vue de concrétiser le développement souhaité le plus rapidement possible. هذه الأولى. واش يقول لك ثاني؟ قال لك أنا la campagne électorale تاعي sera axée sur un discours direct dont le citoyen sera le point de départ, le destinataire, sans évoquer le passé, mais en étant davantage à l'écoute de ses préoccupations quotidiennes. الله يبارك الله يبارك. هضرة شابة يعني حلوة. عز الدين ميهوبي كاتب وشاعر. Et je pense qu'il aurait dû rester écrivain et poète. C'était vraiment, il était réellement meilleur dans sa place. Et la politique ne te réussit pas, monsieur Mehoubi, pour la simple raison que le hadra shabba. Il y en a pas ton mentor, ton maître de pensée, ton patron Ahmed Yahya. T'écoutes le soldat de Yahya Flalandi. Ahmed Yahya est exactement l'artisan du régime algérien de ces 30 dernières années. C'est l'un des artisans de la faillite de l'État algérien. C'est l'un des artisans de la dislocation de l'État algérien. على ما كنتش تقولوا باللي على ما كنتش تقول له يحيى صاحبك ولا لو مونطور تاعك ولا لو باترون تاعك ولا المعلم تاعك باش الناس كاع يفهمونا. احمد يحيى كان هو المعلم تاع عز الدين ميهوبي. عز الدين ميهوبي دخل للسياسه يعني كراس احمد يحيى. احمد يحيى هو اللي رباه، هو اللي كبره، هو اللي خدم به، هو اللي استعمله، هو اللي دخلوا في السياسه، هو اللي دخلوا في الحكومه، هو اللي حطوه في وزاره الثقافه. هذه الاولى ودوك نحكوا عليها. على ما كنتش تقول باللي faut rendre la patrie aux citoyens ou ériger l'Algérie en pays émergent ou les compétences. واحمد يحيى اللي هو المعلم تاعك كي راح دار القانون، كي راح داروا لا ريفيزيون كونستيتيسيونيل تاع 2016، لا دانيير ريفيزيون كونستيتيسيونيل الدستور الجديد اللي داروه، وكي داروا لو فامو ارتيكل اللي يمنع لي بيناسيونو الجزائريين اللي عايشين في لترونجي اللي عندهم لا دوبل ناسيوناليتي. ويحيى المعلم تاعك هو اللي دار لوبينغ باش يديروا ان ارتيكل qui empêche les binationaux d'être nommés dans les postes stratégiques de l'État et d'être président de la République, etc. Hado, c'est des compétences à à l'étranger. Hado, les compétences à l'étranger que tu veux les draguer, mais que tu es en train de draguer des gens que tu as insultés par le passé, puisque ton professeur et ton enseignant Ahmed Yahya, il est lui-même l'artisan et le principal lobbyiste de la fameuse loi article qui empêche le fameux article de la nouvelle constitution de 2016 qui empêche la diaspora algérienne ou les compétences algériennes à l'étranger de se présenter à une élection ou de participer ou de prendre un poste stratégique. Alors que حاب نعرف وين كان ميهوبي في هذاك الوقت. J'aurais aimé le savoir. سمحوا لي باش نجبد لكم l'article. Je pense l'article 51 dont il s'agit, qui empêche la diaspora et les cadres algériens, etc. C'est l'article 51 de la Constitution. Normalement, c'est en 2016 exactement. C'est l'article 51. Et l'article 51, il a été écrit ou rédigé ou intégré dans la Constitution de 2016 avec le grand lobbying d'Ahmed Yahya. Donc, j'aurais aimé savoir. يا سي عز الدين ميهوبي نتايا وين كنت الوقت هذاك الوقت وين كنت حبينا نعرفوا وين كنت. ما عليناش نروحوا ماتنون لا دوزيام بارتي تاع البروغرام تاع ميهوبي. شوفوا اش يقولنا ميهوبي. يقول هذا عز الدين ميهوبي يعني اللي بعض من الناس راهم يشوفوا فيه هو الرئيس الجاي 12 ديسمبر وهو اللي عنده يعني الحظوظ اكثر باش يربح الانتخابات، لانهم يقولوا معلومات المصادر تاعنا بالمؤسسه العسكريه تحبوا وعجبها البروفيل تاعو جون 60 ans écrivain etc. يعني حبوا يديرونا كيما في لا ريبوبليك تشيك avec Václav Havel qui était un grand philosophe, un grand écrivain qui était président de la République tchèque depuis de longues années.
Sauf que Václav Havel a fait du bon travail, il était à la hauteur, il s'est entouré d'équipes, il a démocratisé son pays. Est-ce que c'est le cas de Mehoubi? J'en doute. Alors j'en doute. C'est le programme de Mehoubi. Mehoubi, on a un programme de développement pour la période 2020-2025. Allah يبارك. يعني sur 5 ans, 2020-2025, قال لك راح يطورنا l'Algérie. واش راح يدير؟ قال لك راح يدخلنا la sécurité dans tous les domaines. ما عليناش. كيفاش راح يدير؟ قال لك il va créer exactement 4 millions d'emplois en 5 ans. Mehoubi Azzeddine, il promet de créer quelques 4 millions d'emplois en 5 années. خويا حبيت نسقسيك فهمني كيفاش نتايا في الجزائر اليوم راح دير pour créer 4 millions d'emplois. ساشو كنت وزير الثقافه، يعني نتايا كنت تسير اصغر بودجي في الحكومه الجزائريه، والوزاره يعني عندها اقل اهميه في الحكومه الجزائريه. Tu gérais le ministère le moins important, tu gérais le budget le moins important, tu es de formation littéraire et tu es poète et écrivain, je te respecte beaucoup pour cela. Est-ce que tu as participé un jour à la création d'entreprise? Est-ce que tu as créé l'entreprise? Est-ce que tu sais ce que c'est que créer une entreprise? Est-ce que tu sais ce que c'est que gérer un budget? Est-ce que tu sais manager une équipe? Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un emploi, et créer un emploi et l'entretenir et lui donner des salaires? C'est ça la question. Mais je trouve 4 millions en 5 ans. Et c'est une promesse, c'est une promesse utopique. Dans une Algérie, les réserves de change, là, on a un endettement extérieur, le pétrole le gaz, tu 4 millions d'emplois. Avec quoi tu vas les créer ces 4 millions d'emplois? Avec quoi? En vendant des livres, en faisant des imprimeries qui vont imprimer tes livres sur l'ensemble du territoire national. Créer des emplois suggère une stratégie industrielle, économique sérieuse. أعطيني la stratégie économique et industrielle اللي بها راح تجيب لي 4 millions d'emplois. أعطيني البروغرام تاعك فيه غير لي بروميس. راح نديركم 4 millions d'emplois en 5 ans. وندير لكم لا ريفورم بانكير. واش معناتها لا ريفورم بانكير؟ واش راك حاب دير بنوك؟ تبداهم بريفي، تبداهم بوبليك، تجيب لنا بنوك اجنبيه، وهذو لي 4 millions d'emplois. Tu vas faire des zones offshore، استثمار اجنبي. حنا لي زومبلوا تاع هادو لي زوليغارك تاع تحكو تاع حد تاع ربرا تاع العلم اللي راهم تاع العرباوي اللي راهم في الحبس، on n'a pas pu les maintenir, ils sont menacés. Est-ce que tu peux au moins maintenir les quelques milliers d'emplois avant de parler de ces 4 millions d'emplois que tu veux créer? Et c'est un chiffre qui est impossible. Aucun président ni chef d'État ne peut créer autant d'emplois en 5 ans. Pour créer 4 millions d'emplois, il faut au moins une période de 10 ans. Il faut une croissance économique au moins de 5 à 6%, voire jusqu'à 10%. Donc, هذا خرطي. أنا كخرطي الشعبوية وعود كاذبة من عند واحد ما سيرش جامي ما سير شركة ما يعرفش مين با يسيرش معنا شركة. Je me demande si monsieur Mehoubi a quelques connaissances de base dans l'économie ou dans le management. وشكون اللي قال لك on peut créer؟ عطينا les économistes اللي في l'équipe تاعك، عطينا les experts اللي عطاو لك les preuves، اللي عطاو لك les arguments واللي قالوا لك tout ça c'est possible. عطونا les noms. شحال من كتاب كتبوا هذا لو كونسيي اللي قال لك بلي je peux créer 4 millions d'emplois. شحال من تجربة، combien d'expérience, combien d'entreprises a géré celui qui t'a donné cette promesse. Dans ton équipe de campagne, il y a qui? Il y a quoi? Il y a qui? Une équipe de campagne. Ça, moi, toi, tu es écrivain. On peut dire aucun homme ne maîtrise tous les domaines, tous les secteurs d'un État. Mais il est entouré par une équipe. Je connais moi les équipes. Est-ce qu'ils ont des récompenses? Est-ce qu'ils ont des diplômes? Est-ce qu'ils ont des parcours? Est-ce qu'ils ont des bons CV? Et je vais dire, est-ce que اللي ما يشجي تاكسيفون ولا بولونجري ولا باتيسري، هذه منصب رئيس جمهوريه تاع الدوله اللي كيما الجزائر اللي فيها اكثر، فيها 143 مليون نسمه، واللي منها 5 سنين راح يفوتوا 50 مليون نسمه، واللي جاي قدام وجايه نص ساعه على اوروبا، واللي راهي بوابه افريقيا. Il faut être sérieux. Il faut proposer des choses sérieuses qui sont réalisables. Un président de la République n'est pas Harry Potter, n'est pas un sorcier. C'est quelqu'un qui vient avec un programme et qui a des objectifs précis, qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire. لو كان تبدا بالكذب وتبدا بالتمسخير وتبدا بالضحك, ça finira très mal. Il faut prendre les choses très au sérieux. Et malheureusement, les amis, je m'arrête là pour vous prouver qu'avant même le début de cette campagne électorale, que nous allons quand même suivre, parce que nous sommes journalistes et nous n'allons pas cesser de faire notre travail, qu'avant même le début de cette campagne électorale, les choses ne sont pas sérieuses. Ou les candidats n'offrent pas une alternative. ما دخلتش البروغرام تاع بن قرينة والبروغرام تاع
Belhaïd Abdelaziz, parce que je ne peux pas mentir sur des choses que je n'ai pas encore lues, que je n'ai pas encore consultées. Belgrina, la femme célibataire, لازم نسيبوا لها محل. فهمت انا اذا رئيس جمهوريه يدخل روحه في السليبه ديال الفام هذه ماشي حدا دوله واش دخل خويا في السليبه ديال الفام الدوله الجزائر رئيس جمهوريه يحل مشاكل اقتصاديه وسياسيه واجتماعيه المراه تحب تزوج ما تزوجش هذه قضيتها وحدها كي تخلق لها لومبلوا ودير تحل لها مشاكل حنا مازلنا المراه كي ما تزوجش المشكل حنا حبست مازال ما قريتش على بنغرينا دونك جو سي ميم با سي كالكان دو سيريeux سي با ان كلون pour Belhaïd Abdelaziz j'attends de voir pour pouvoir juger et je ne manquerai pas de le juger de la manière la plus sévère s'il fait du populisme comme les autres. Mais pour le moment, cette campagne électorale, ces élections ne s'annoncent pas de manière sérieuse. Et c'est vraiment dommage, parce que si on rate le virage du changement à 2019-2020, notre pays risque vraiment de sombrer. Ya Latif, merci beaucoup, Khabti Khawtati Tabatuna. On attend comme rendez-vous pour d'autres émissions, pour d'autres décryptages, d'autres révélations.